سلام كبرات تخاتل تيليلو تيفي كما يصني حكم تمليسنا مصيناكم علنا حصر زبل حبريت علنا حفشاوتي ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዓለምናውን ብጣዕሚ አሸጊሩ ዘሎ ኩነታት ናይ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝምልከት ሓይሊ ባሕሪ አሜሪካ መርከብ ኢራን ኣብ ቁጥጥር ኣውዒሉሎ እታ በሓይሊ ባሕሪ አሜሪካ ዝተታሕዘት መርከብ ኢራን ኣገደስቲ ናውቲ ሕክምና ሒዛ ከም ዝነበረት ይዝግለጽ ዘሎ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ይግለጽ ከም ዘሎ ድማ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ኢራን بزعباتا بحيل بحر أمريكا ستحزت مركب إيران تسكا حدش حبريتا وصيلو بمسرة حبريتات محبرون اتا مركب اب تحت قيدي كتاعتو خلا اقدستنا وتحكمنان كالوت ندياليسيس زوعلو مدهانيتات حيزا كم زنبراتيو زحبر اتي ابتا مركب اتي ابتا بأمريكا ستحزت مركب إيران زنبرة صعنت نعاشحات أب كبيد كونتات زركبو حمومات هوت زدحن أقلقلت نمهاب زعلم من باريو زقلت زلو حيل بحر أمريكا نتها مركب اقدا بمتحاس وي أب وتهدراو سرحيتات تساتيفا بزبل ترطاري حيزوات باهيلو خقلت وكات تسنحي كابين تاغونغن كساب حجي وقعاو مقلتي زتواهبه يلن محبر كيح ورح إيرانغنا نتا ممنزع إيساب أوي بمبال نتنايتي مركب محاز وي مقاد يسب او بمبال قرب حكمنا ابت اقدا خكاتت كم زي بلون ابز اوان زي هوت حمومات اب حدقا خمزلون قليصلو از فصامه نتي درو اب منغو امريكان ايرانن تباتاتينو زلو زمدنا زياده كحرفف غيرولو بفلاي ጉዳይ قرب حكمنا علم لخاويان تطابقت سباو مسلات ኣብቲ ጉዳይ ትኹረት ክገብሩ ክድርኾም ይኽእል ይዝብል ሓበሬታታት ብብዝሒ ይወጽለው ማለት እዩ ኩናት እቲ ኣብ 28 ለካቲት ዝጀመረ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብጣዕሚ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፈአ ኩነታት ይዝርከብ ካልእ ብሰንካ ኣብ 28 ለካቲት 2026 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝካየድ ንግዲ ባሕሪ ኣዝዩ ከም ዝነከየ ሎሚ ዕለት 24 ميازيا استزرقح مردعتا أفليتلو بمسرة حبريتا مكتال ترافيق مراخب أبزحالو في عسران 4 ساعات حانتنا إيران نداد مركب حويسو حمشت مراخب ترائن بتمت أوبو حالفا زلوا إذا حدقنيا من كل قال ترافيق مراخب نقد بحري إيران أبزسومن كلتنا يتعنت مراخب دحر محازا كمون أمريكا أبو دبات إيران إقدا كتتصنع أب تقصلولو زلا أوان زقاتم زليو من كل قال نطفتات مراخب اب عالماو نقدن قرب ندادن عبص الواخ حدر يخيل يزبل سكفتاتات يسمعلو ويرئلو مزب زتاثر توسخ زينان منጭታት باكستان يحبرو خمزلون امنغو ايرانن امريكان بباكستان زنقد زررب سلام اب قرب اوان كجمر كم زخل حبريتا هيبو مالو يخون امبر مجمارة زررب بزملكت كاب واشنطن يخون تهران وقعو ملسي ويكا حبريتا ايتوهبن زلو كونتات صطتات زوبان منقسقاس مراخبن اب تحتي لعل صطتان سكفتان يقصل كم زلون معالتاو زوط زلو حبريتاتات يرديم قال بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ايران عقور يريانم كتقدفو تسمامعا خبل كوان تغلصه نت مغلص سعيبو ايران دمانه توسانه زي حساب يلاتلا مالتي كيلاتات كم زردؤو يورانيوم كاب مريت زوص معدن كوان تخونه حنساب مستقدحه بقطتا اب طقمي كم زي وعلي زغلص انت خونتي طقام خفال ناي موسخ مسرح مهبتام كم زبحال يغلصيو تحت درجه زلو يورانيوم قرب مس زهبتم نابايتن فابريكاتاتن حيلن مهاب زوعل كم كوعل كم زخلون يأمني لعل درجه زلو يورانيوم أزيو مزهبتمه دما ناب نيكولاراوي بومب كقير كم زخل كيلاتات تعودي يرديم إيران عب عقور زهبتمه يورانيوم كم زلواون يقلصيو أمريكا بومبان مسرح كوعل يخيليو زبل سقعات كم زلوا دما سلاياو صبصبات يرديم بزي مخنيات دما بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ني إيران عقور هابتا كتركب صقطي زغبرلا زلو إيران
ንጻዓት ስለዘድልያ ጸጋታታ ከም ዘይተረክባ ትገልጽ ዘላ ክልቲአን ሃገራት ንዘተ ሰላም ይዳለዋ እኳ እንተሃለዋ ጉዳይ ዕቁር ዩራኒየም ግን ከም በሓድሽ ሕጂውን ነቲ ዝርርብ ከጸግሞ ከም ዝኽእል ይሕብር ኣሎ። ኢራን ነቲ ዝነበራ ዕቁር ሃብቲ ምሕዳግ ምእባያ ኣሜሪካ ድማ ተወሳኺ እገዳ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ። ካልእ ዝቐጸለ ዜና ወተሃደራዊ ወጥሪ መጻወ ሆርሙዝ ንዕዳጋታት ነዳድን ዲጂታልን የናውጽ ከም ዘሎ ህጹጻት ሓበሬታታት ወጽኦም ኣለዉ። ኣብ 28 ለካቲት 2026 ጀመረ እዚ ሓደገኛ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት እናገደደ ምምጽኡ ስዒቡ ብዛዕባ እቲ ኣገዳስን ተኣፋፍን ዝኾነ መስመር ነዳዲ ዓለምና ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ነውጽታት ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ናህሪ ወሲኹ ልዕል ኢሉ እቲ 25% ቀረብ ነዳዲ ዓለምና ዝስከም መስመር ተዓጺዩ ብምህላው ዋጋታት ድሩቕ ነዳዲ ብሬንት ብሓያል ናህሪ ይውስኹ ኣለዉ። እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝምልከት እውን እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝያዳ ዓለማዊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን መረዳእታ ፔንታጎን ይሕብር እዩ። እዚ ድማ ነቲ ወጥሪ ናይ መጻወ ሆርሙዝ ዝያዳ ከም ዘጋደዶ ይሕበር ኣሎ። ዘይርግኡነት ዕዳጋ ክሪፕቶውን ብጊድኡ ጂኦፖለቲካዊ ዘይርግጹነት ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ንሓፂር እዋን ስምባደ ክፈጥር እንከሎ ብዙሓት ግን ናብ ቢትኮይን ካልእ ውሑስ መዕቆቢ ንብረትን ይቕይርዎ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ዲጂታላዊ ወርቂ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ይግለጽ እዩ። ኣብ ዓለምና ዳርጋ መብዛሕትኦም መኽሰባት ካብ ህውከትን ጸቕጥን ከም ዝመጹ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ዕዳጋ ዓለምና እውን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ኣውፈርቲ ወርቃዊ ዞባ ምዕዳግ ክኸውን ይኽእል እዩ። ውጥረት ዕድል ይፈጥር በላሕቲ ነጋዶ ኣብቲ ማዕበል ይጋልቡ ዝበሃል ምስላታት የዘኻኸረካ ማለት እዩ። ከምዚ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩናት ውሑዳት ሰባት ዝህብትሙሉ ከምኡ ማለት እዩ። ኩናት እንድሕርልዩ ዕግርግር እንተደኣልዩ ፍሉጣት ሰባት ከብዶም እዮም ዘግጅፉ ማለት እዩ። ስለዚ ዝንሪኦ ዘለና ከዓ ናይ ዓለምና ከዓ ከምኡ ይኸውን ኣሎ። ካልእ እቲ ኣብ እቲ ናይ ማእከላይ ምብራቕ እንዲሁ ነውፂ ዝፈጥር ዘሎ ብመሰረት ወተሃደራውያን መርባባት ሓበሬታ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ወተሃደራዊ መደበር ኩዌት ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ እዩ። ኣብ ዒራቅ ዝርከብ እስላማዊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኩዌት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡሎ። ኩነታት እቲ መጥቃዕቲ እቲ ጉጅለ ክልተ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒሙ ንወተሃደራዊ ማዓስከራት ኩዌት ዒላማ ከም ዝገበረ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ብመሰረት ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወተሃደራዊ ቦታታት ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘውረደ ድማ እቶም ናይ መጀመርታ ጸብጻባት ይሕብሩ እዮም። ምዝ ተተሓሒዙ ድማ እቲ ጉጅለ ነቲ መጥቃዕቲ ንዞባዊ ወጥርን ወተሃደራዊ ንጥፈታትን ንምምላስ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ። ከም ሓበሬታ ወተሃደራውያን ምንጭታት እዚ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ዒራቅን ጎረባብቲ ሃገራትን ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ዝያዳ ከጋድዶ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣስዒቡ ዘሎ ኮይኑ ካብ ክልቲኡ መንግስቲ ኩዌትን ሓይልታት ጸጥታን ዞባን ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ መልሲ ዝተዋህበ የለን ማለት እዩ። ይገርም እዩ። ካልእ ቻይና ከዓ ዝኾነ ጸቕጢ ትፈጥራላ። ካብ ቻይና ዝወፁ ዘለዉ ተኣፈፍቲ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ እውን ቻይና ንጃፓን ወተሃደራዊ ንጥፈታታት ዜሮ ተጻዋርነት ከም ዘለዋ ኣጠንቂቓላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ትማል ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ድማ እቲ ሃገር ንወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ጃፓን ዳግማይ ምድላዋት ወተሃደራውነትን ፈጺማ ከም ዘይትፈቅድ ገሊጹሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ቻይና እንተኾይኑ ድማ ቻይና ጃፓን ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክትመሃር ከም ዘለዋን ሕሉፍ ዕጡቕ ወተሃደራዊ ኣቃውማኣ ምቕጻል ድማ ንዞባዊ ሰላም ዘዳኽም ከም ዝኾነ ገሊጻ ዘላ። መርገጽ ቻይና ኣብ ዝምልከት ድማ ቤጂንግ ንወሰኽ በጀት ምክልኻል ጃፓንን ሓድሽ ወተሃደራዊ ስምምዓትን ብጽኑዕ ከም ትቃወሞ ክትገልጽ እያ ትስማዕ ዘላ ማለት እዩ። ኣህጉርተን ዞባታት ድማ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ጂኦፖለቲካዊ መድረክ ክኸውን የብሉን ጃፓን ድማ ኣብ ሰላማዊ መንገዲ ክትጸንዕ ይግባእ ዝብል መርገጽ ከይሃለወን ከም ዘይተርፍ ዝግለጽ። ነዚ ስዒቡ ድማ እዚ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ
ኣብዝለዓለሉ ዘሎ እዋን ዝወፀ ኮይኑ መንግስቲ ቻይና ንሃገራዊ ድሕነት ዞባዊ ምርግጋእን ክብል ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምልዕዓል ከም ዘይፃወር ደጊሙ የረጋግፅ ከም ዘሎ ይሕበር። ካልእ ፈረንሳን ጀርመንን እውን ሕጂ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለናቲ በቃ ነውፅ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝፈጠሮ ህውከት እዩ። ሎሚ ረፋድ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ፈረንሳን ጀርመንን ፍልልያት እናሃለወን ምምዕባል ቀጻሊ ወለዶ ነፋሪት ውግእ ንምቕጻል ከም ዝተሰማዓ ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳን ጀርመንን ምዕባለ ሓበራዊ ቀጻሊ ወለዶ ነፋሪት ውግእ ንምቕጻል ቆሪፀን ከም ዝተላዕላ እዩ ኣረዲዩ። ስምምዕ ዝውሳነ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀዳምነታት ዲዛይን፣ ኣመራርሓ ኢንዱስትሪ፣ ቁፅፅር ቴክኖሎጂን ርኡይ ፍልልያት ኣብ ዝሃለወሉ እዋን እዩ ክወፅእ ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ። ብተወሳኺ እዚ ኣብ ኣውሮፓ ኒኤፍ 35 ላይቲንግ ኤልኤል ኣሜሪካ ንምብዳህ ከም ቁልፊ መፍትሒ ዝርአ ፕሮጀክት ኣብ መንጎ ፓሪስን በርሊንን ብዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ባእስን ምድንጓያት ትግበራን ተደጋጋሚ ምዕንቃፍ ኣጋጢሞ ይጸኒሑ እንተኾነ ግን ክልቲኦም መንግስታት ዓለማዊ ወተሃደራዊ ውድድር እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነቲ ፕሮጀክት ምግዳፍ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ልዕላውነት ምክልኻል ኣውሮፓ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእትዮም ተራዳዲኦም። ስለዚ እዚ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዚ ድማ ከም መግለጺ ሙሉእ ሓድነት ኣውሮፓ ዘይኮነስ ብህሉ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዝተገደደ ውሳነ ኮይኑ እዩ ዝርአ ዘሎ። ብፍላይ ካብ ሩስያን ቻይናን ዝመጽእ ዘሎ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣውሮፓ ናፃ ናይ ኣየር ውግእ ዓቕሚ ንምህናፅን ኣብ ስርዓታት ምክልኻል ኣሜሪካ ዘለዎን ጽግዕተኝነት ንምንካይን ጸቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ድማ ይሕበር እዩ። ዝወፅእ ዘለዎ ሓበሬታታት ሓዘል መረዳእታታት ከም ዘነጽርዎ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘይተፈትሐ ዘይምርድዳእን ሓድሕዳዊ ዘይምትእምማን እኳ እንተሃለወ ብሰንኪ ምፍራስ እቲ ፕሮጀክት ክመጽእ ዝኽእል ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ክልቲአን ኣህጉር ኣብ መጻኢ ኣብ ዝካየድ ውድድራት ልዕልና ኣየር ዘይምዕዋት ርኡይ ፋይናንሳዊ ክሳራ ጥራይ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ተራን ጽልዋን ኣውሮፓ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ብዓብዩ ከዳኽሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ሒዝናዮ ዝጸናሕና ምዕባለታት ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቕ ጎረሮ ዓለምና ሓኒቑ ዘሎ መስመር ናይ ንግዲ ናይ መራኽብ መጻወ ሆርሙዝ ከምኡውን ብቻይና ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ኣውሮፓውን ፈረንሳን ጀርመንን ጀሚረንኦ ዘለዋ ኩነታት ወይ ከዓ እቲ ምርድዳእ ምምሃዝ ናይ ኣየር ዝምልከት ዝነበረና ሓበሬታ ወይ ከዓ ሒዝናዮ ዝነበረና ሓበሬታ ነዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ዝመስል ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።